हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आसते देखिए मुझे पूजा सारी नहीं एबे वर्तमान चलते हम पेट पूजा करवा एठी मु बरा प्रस्तुत करुच्ची चलतु देखिए कमी माने दही बराटा मु कर अच्छी चलते देखिए को भाव में आम दही बराटा प्रस्तुत करवा आसतु देखिए बड़ा खाइबू बड़ा खाइबू आमर ये सकाल सकाल बरा प्रस्तुत होती देखु ये मु बाट नहीं बरा पकई नहीं आमर पुओ खाइब बोलिकी जा पाठ पढ़ता मु बरा कर नहीं जाऊँ फाइनाली ये मुझे बरा छाणी देखी और देखो के सुंदर भाव में पूरा गोल गोल गात करके बरा केमती कहे ये आउट अच्छी ये तेल टे सड़ेला तेल देली तेल तातीगले पुणी को पकेबी चलो करवा बरा बरा कर सारे आम दही बरा कर दही पकईकी बरा कर बरा केमती बरा केमती भल लगे ए कौन पढ़ुच एनिमल्स ये सब कौन ये फ्रुट्स हाँ यहाँ कौन सब पढ़ू तू ये पढ़ला कौन खाई क्यों करी केते कष्ट कर बरा छाणुची तो तो खाइबू बोलिकी पढ़ता 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 छाणी लास्ट भारी बड़ा दही बरा हम बुझे ये बाबा खाइबे बाबा दही खाइबे नहीं खाइबे मुझे कर दही बरा आम खाइब ये देखो मो पुओ केवल कथाटा कर लाइक सब्सक्राइब करता कथाटा केमती लगुच प्लीज कमेंट बॉक्स रे कमेंट करें मेरे बोले पाठ पढ़ी ये कौन तुम मामा डाक हमारे दही बरा नौका पड़ी बाबा खाली स्टाइल में करछि स्टाइल में करछि हां काढा पड़ेना एटा राग लागबो किछ हेबनी स्टाइल में करछि हमर दही बरा रेडी केते माने जदी जे खाइबो जल्दी जल्दी आसी पहुंची जानतु टंडना तोर छाड़ो ए देखु मो दही बरा करने की पुओ को पाठ पढ़ी सारिकी एबे वर्तमान मैं सिलाई कती पलि आसली सिलाई एबे मोर बहुत सारा सावित्री पाई मोर सिलाई ही आसी मु कौन करी जहाँ भी हेले सबकि मत करने को ही पड़ो घर काम रोसई पिला पाठ पढ़ो तापर सिलाई बहुत सारा काम ही मोर अच्छे एक्स्ट्रा काम मोर मेहंदी भी मोर प्रैक्टिस करुचे आसतु मो वीडियो ही देखु सबकि देखु देखु कौ भाई भाव में मु फल लगाऊँ आसतु
ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ସିଲେଇ କରିନେଲି ମେସିନ୍ରେ, ଫଲ୍ଟା ଲଗେଇଲି, ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ପସେଇକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫଲ୍ଟା ହିଁ ଲାଗିଯିବ। କେହି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି ମୋର ହେଲା, ଜାକି ଜୁକି ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, କିଛି ବି ଜାକି ହେବନି, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଶାଢ଼ୀକୁ ସାଇଜ୍ କରିକା ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ ହିଁ କରିବେ। ପୁରା ସିଧା କରିକି ଡାହାଣ ହାତରେ ଫୋଲ୍ଡ କରୁଥିବେ, ବାଁ ହାତରେ ସାଇଜ୍ କରୁଥିବେ, ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରୁଥିବେ, ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡ ମାରୁଥିବେ। ଏମିତି କରିକି ନେଲେ ନା ପୁରା ସିଧା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଢ଼ୀଟା ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ହେଇଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଲାଗିବ ଫଲ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଫଲ୍ଟା ପୁରା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଫଲ୍ ହିଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜକାଜୁକି କିଛି ବି ହେଇନି, ପୁରା ସାଇଜ୍ ଅଛି। ଏମିତି ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଗିବ। ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମେହେନ୍ଦି କରିବା। କାହିଁକି ନା ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ଖୋଇପେଇ ଦେଇକି ଶୋଇଦେଲି। ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଖରାବେଳେ ମୋତେ ତ ନିଦ ଲାଗେନି, କ'ଣ କରିବି, କିଛି ତ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲାନି, କ'ଣ କରିବି, ଲାଷ୍ଟକୁ ମେହେନ୍ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୋତେ ମେହେନ୍ଦି ସିଲେଇ ସବୁକିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ମାନେ କରିବେ, ନିହାତି କରିବେ, ଭୁଲିବେନି କେବେ ବି।